Durante siglos, los seres humanos intentan desvendar los misterios del cosmos, anhelando responder a preguntas más trascendentales relacionadas con nuestro origen y destino. Hoy el avance de las observaciones astronómicas y las ecuaciones de la física describen de manera coherente y convincente la expansión del universo. A través de la teoría del Big Bang, podemos saber cómo era desde los primeros instantes en que se formó. Sin embargo, una pregunta continúa latente en un ambiente carente de materia, espacio y tiempo. ¿Qué habría dado origen al Big Bang? If you look out into the universe, measure light coming from galaxies that we see around us, you'll notice that the galaxies are all receding away from each other, and space itself seems to be expanding. But as I said, if you run that tape backwards in time, that means everything comes together and that it all expanded outward explosively from that point. So another way I like to think about this, because I believe, God made the universe and everything in it, is that, in the Bible, we're not told what happened when God said, let there be a universe. But something big and exciting, I'm sure, was what happened. A partir do momento que aquele ponto começa a se expandir, a primeira entidade que surge são as radiações eletromagnéticas. Nós, humanos, conhecemos ela como a luz. Conforme ele se expande, a tendência é a temperatura diminuir. Com a temperatura diminuindo, foi possível o surgimento das primeiras partículas. Conforme o tempo vai passando, vai havendo essa expansão e vai esfriando, essas partículas começam a se unir, formando os primeiros átomos. O primeiro átomo, o mais simples de todos, é o átomo do hidrogênio. Essa sopa de átomos, ela começa a se interagir, tá? E começam a surgir as primeiras estrelas. Mas chega um momento que o combustível primordial dela acaba, ou chega, não é mais sustentável a existência dela. E ela morre, espalhando todos esses átomos pelo universo. Essa que eu acabei de explicar, é basicamente o início do universo descrito por essa chamada teoria do Big Bang, baseada na teoria da relatividade geral de Einstein. Mas até então, quem dizia que o universo tinha o início não era a comunidade científica, era uma outra comunidade, a comunidade religiosa. Ali nós temos uma semana de 7 dias literais, na qual Deus criou o céu e a terra. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, houve separação no firmamento, a água embaixo e o firmamento no céu. No terceiro dia, a separação da parte seca, né? E o surgimento dos primeiros seres vivos, os vegetais. No quarto dia, nós temos o surgimento do Sol e as estrelas, e a Lua. Algo relacionado ao primeiro dia, né? Os protagonistas, que emite a luz ou reflete a luz. No quarto dia, você tem os animais aquáticos e aéreos, remetendo novamente ao segundo dia, onde foi gerado a água, criados os mares. No sexto dia, você tem os animais terrestres, remetendo ao terceiro dia. E a cereja do bolo, que é o ser humano. Se nós olharmos o que eu acabei de contar a respeito da teoria do Big Bang, nós vamos olhar que a sequência entre os 3 primeiros dias, ou esse paralelo entre os 3 últimos e os 3 primeiros dias, a sequência é a mesma. A primeira coisa que surgiu no universo
a luz. A segunda coisa, os elementos leves. A água é formada de oxigênio e hidrogênio, elementos extremamente leves. A terra é formada por elementos mais pesados e até o ferro é formado no núcleo das estrelas. Nós medimos isso, nós vemos a emissão de ferro no núcleo das estrelas, né? Então a sequência entre as duas propostas para a criação do universo é a mesma. Pero, ¿indicaría esto que el relato de la creación bíblica es coherente con las informaciones proporcionadas por la ciencia? ¿Apunta el Génesis a la creación del universo o simplemente se limita a la creación de la Tierra? ¿Estamos hablando de un gran evento donde todo surge inmediatamente y a partir de la nada? ¿O podría tratarse de eventos separados? When we read Genesis 1:1, it seems quite simple. In the beginning, God created the heavens and the earth. It's hard to imagine that there would be big debates about what this means. But there really are several different views, even among those who take the Bible seriously, trying to understand what this means. The first one, the traditional one, is to take this as a description of God's creating the universe, the heavens and the earth. The heavens referring to the one extreme of God's creation and the earth to the other extreme of God's creation. And so he's really saying the heavens and the earth is a shorthand for saying everything that was created. Then there are others who again believe that this is to be taken seriously, but they take the word heavens and earth as more limited. They take it in harmony with the use of the word heaven later in this chapter as referring to the sky of our planet and the earth as just our planet. And so it's describing then God's beginning for this earth, but not for the whole universe. Then the other difference is to whether we take this verse as an independent clause, as a regular statement, in the beginning God created the heavens and the earth, or we take it as a dependent clause. When God began to create the heavens and the earth, comma, the earth was without form and void and so forth. And that makes a big difference. Independent clause, as a full sentence, then it implies that God was before everything, that it was we say it in Latin, creatio ex nihilo, creation out of nothing. That before God, there was nothing except God. Whereas if you take it as when God began to create the heavens and the earth, comma, the earth was, well, it assumes that the earth is already in existence as God's starting to create. So is the earth then existing forever? Are the heavens existing forever? Is matter eternal, just as God is eternal? Well, the text doesn't answer it. The word Shemayim means heavens. It can mean sky, the immediate surrounding firmament, or it can also mean the distant heavens, where the distant heavens where the stars are. And it depends upon the context. In the beginning, God created the heavens and the earth. We have these two words, heavens and earth, together. And often when you, in the Hebrew, have two words that represent extremes, we call this a merism, and they're an expression of the totality by mentioning the two extremes of the totality, in which case this would be a shorthand for saying in the beginning God created the whole universe, the heavens and the earth, the two extremes. I personally believe the context favors taking verse 1, heaven and earth, as a merism, and then in the succeeding verses, we not only have the mention of heaven, but we also have the mention of earth, and we have then the mention of seas. They're all three named. God named heaven, He named earth, and He named seas. Now there's three things, not just two.
with three things, you don't have a merism anymore. You don't have the two extremes. And so I argue that in verses 3 and following, we're not talking about the universe anymore. We're focused in on the earth, but we're focused upon the three habitats. The heavens where the birds inhabit, and the earth where the land creatures inhabit, and the sea where the fish inhabit. So God is actually creating three habitats for this earth. La mayoría de los estudiosos concuerda con el hecho de que la Biblia no es un libro de ciencia. Si bien algunas cosas pueden ser deducidas de sus líneas o entre líneas, la mayor parte de los aspectos científicos no son siquiera mencionados en sus páginas. Sin embargo, ya que la ciencia no consigue explicar de dónde vino la singularidad que dio origen al universo y qué habría provocado su posterior expansión, a la hora de buscar respuestas sobre los orígenes, podría ser que los únicos detalles relacionados con el génesis del Big Bang solo los encontremos en el primer capítulo de la Biblia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Every day, throughout all these 6 days of creation, begins with the words, "And God said, let there be light. And God said, let there be a firmament. And God said." So every day starts with "and God said." But the first "and God said" is in verse 3. So what about those first two verses? They seem to be outside the first day of the creation week. And my answer to that is, yes, God created them. The first 2 days are describing also God's creation, but an earlier creation where He creates the raw materials, and then He starts forming and filling them. I don't take that position because I'm trying to harmonize with science. I take it because I think it's the best reading of the Hebrew text. One advantage for science with the interpretation that I'm suggesting is that if God created in the first stage long ago, we don't know how long ago, then the light that's coming from these stars that are many billions of light years away, maybe He did create those billions of years ago, and we're just now getting the light from them. And the rocks that we test to be very old, well, maybe those were very old because He created the rocks, the raw materials of this earth, a long time ago. But it does not affect what we say about life on earth. That was within the 6 days of creation very recently, according to the genealogies of Genesis chapter 5 and Genesis chapter 11. Pero si el universo fue creado en un momento desconocido para nosotros, en el tiempo, en el principio, del cual no tenemos referencia, ¿indicaría esto que la creación no ocurrió en una semana literal? Uno puede acercarse al texto bíblico a nivel interpretativo desde la metodología de confiar en el texto bíblico y creer en el texto bíblico. Ese es un método. El otro es emplear el texto bíblico no como lectura, sino como para lectura. Ese sistema hermenéutico parte de los a priori que yo tengo y con ellos intento acercarme al texto bíblico. Mis a priori son ya filtros con relación al texto bíblico. Yo pertenezco al área de la teología bíblica. En la teología bíblica, frente a la teología sistemática, nosotros usamos un método inductivo. Eso quiere decir que yo me despojo de todas mis ideas y me enfrento al texto. Y me enfrento al texto en el original, en su contexto, en sus lecturas, pero en sus lecturas, no en sus paralecturas. O sea, no intento extraer del texto lo que yo quiero extraer del texto. Eso sería un sistema deductivo, un sistema diferente, ¿no? Entonces yo me acerco desde los términos que se usan, cómo se emplean, qué condiciones tienen. Entonces, si alguien cree en el texto bíblico, si alguien quiere ser honesto con el texto bíblico, ha de hacer una lectura de corte inductivo. Cuando yo leo sobre la creación,
y me encuentro con unos términos en ese espacio que hablan de un relato, yo me encuentro, en primer lugar, que es un relato secuencial. Está claro, la formulación en el original me expresa esto, cómo están los verbos, cómo están las partículas que yo me encuentro en el relato, me hablan de un relato secuencial. Una secuencialidad además lógica. Bueno, cuando yo hago esa lectura, yo me encuentro que en el original, en hebreo, la formulación de los días no es una formulación ambigua, no es relativa. Cuando se hablan de días, son días de 24 horas, son días, son nuestros días. No estamos hablando de periodos, no estamos hablando de eones. En primer lugar, porque la secuencia no sería lógica. Y en segundo lugar, porque el número, los números que se emplean en el relato, es un tipo de adjetivos ordinales, siempre en hebreo expresan días de 24 horas. You have God saying the narrator writing down, I believe it was Moses who was writing this, at the end of every day, Moses said, and there was evening and there was morning, a first day, second day, third day, fourth day. So he gives the cycle of an evening and morning, which is not millions or billions of years. It's a cycle that we are very acquainted with still today. You go to the hundreds of places elsewhere in the Bible where you have this first day, second day, using a number as an adjective and then the word day. It's always a literal day. It's never a figurative day. And so to be consistent, this would need to be a literal day. Genesis has 13 different headings that basically structure the whole book of Genesis, and it's the Hebrew word toledot, which is in translation generations, or it can be translated even history or account. And each major section of Genesis is given this heading, sometimes at the beginning, sometimes at the end. These are the generations of the heavens and the earth when they were created. These are the generations of Noah. These are the generations of Jacob, of Joseph. The whole story of Genesis has these as the headings. Now, if the same word is used for the heading of all the sections, well, either they're all literal or they're all not literal. If God says Abraham and Jacob and Isaac and Joseph are history, literal history, toledot, and then he says the creation is also toledot, you can't consistently throw one aside as non-literal and take the others as literal. And every New Testament writer, including Jesus, that didn't write but is quoted, every single one refers to the 11 chapters of Genesis, the early history of Genesis, as literal history and builds argument based upon that literal history. Jesus does it as it was in the beginning, and he goes back to the story of Adam and tells the creation story and quotes from Genesis chapter 2 and Genesis chapter 1. So Jesus understood it as literal. Mira, yo tengo un principio hermenéutico que me ha hecho mucho bien en mi vida. Cuando no entiendo un texto bíblico, la culpa no la tiene el texto. La culpa es que yo no entiendo el texto. Yo no lo comprendo. No es que el texto se equivoca. Si algo no funciona en mi interpretación, tengo que tener más paciencia. Tengo que investigar más. A lo mejor estoy usando un proceso mental que no es el correcto porque mi mentalidad greco-romana me lleva a un proceso de pensamiento y el proceso de pensamiento es otro. Te voy a dar un ejemplo muy curioso. Cuando la gente estudia los evangelios y ve relatos distintos, misma escena y parecen distintos, dice, ¿cuál es cierto? ¿Este o este? Uno de los dos no puede ser cierto. Esa es la mentalidad greco-romana. Nosotros funcionamos por análisis, por datos suplementarios. Puede ser este o este. Sin embargo, nosotros pensamos o intentamos pensar con mentalidad semítica, que es complementaria, puede decir, es esto y esto. Ambos juntos me permiten un paisaje más amplio del relato. A lo mejor teníamos que cambiar nuestra manera de pensar para entender bien el proceso bíblico. Con relación a la semana literal, yo creo que pasa algo parecido. O sea, ¿por qué razón tenemos que adaptar con nuestra información actual
al texto bíblico y modificarlo. Entonces, es muy fácil, o lectura o para lectura. O creo y soy honesto, o lo uso como excusa e interpreto mis a prioris. Puedes encontrar una vía u otra, cada uno tiene que elegir. A mí me parece más honesta la primera, ¿no? El primer capítulo del Génesis resalta el quién creó y el cuándo lo hizo, dentro de un espacio donde evidentemente el tiempo ya existía, pero fue configurado. Y esta configuración ha acompañado al hombre desde siempre, 7 días, una semana. Resulta por lo menos curioso que todas las configuraciones de tiempo se relacionan con los movimientos de los astros. La rotación es el lapso de un día. La traslación define el lapso de un año. Los movimientos de la luna, el lapso de un mes. Pero la única referencia a la semana se encuentra en el Génesis. No hay ningún cuerpo celeste como el Sol o la Luna. No hay ningún ciclo natural obvio al que podamos atribuir directamente ese pequeño periodo de tiempo. Y es curioso que casi todas las culturas de la Tierra tienen esta misma unidad de tiempo. Pero lo que todavía es más intrigante es que nuestros cuerpos respeten ciclos de 7 días. El biorritmo de 7 días es un descubrimiento relativamente reciente que se manifiesta en forma de pequeñas variaciones en la presión y en el latido del corazón. Pero no somos únicos en este ritmo. Inclusive organismos simples como bacterias, animales unicelulares y algas parecen compartirlo con nosotros. Es curioso que ningún historiador consigue explicar el origen de la semana de 7 días. El único origen conocido hasta hoy es el relato hebreo de la creación que se encuentra en Génesis. Às vezes eu fico me perguntando, quando nós procuramos na ciência informações, dados ou interpretações para comprovar aquilo que nós acreditamos, nós realmente acreditamos naquilo que dizemos acreditar? Fé não é justamente acreditar no que não tem prova, no que você não vê, no que você não pode tocar? Entende? Agora, existem evidências? Existem. Elas estão aí por toda parte. Evidências que eu digo assim, coisas que você não consegue explicar. Quando eu vejo a astronomia, uma coisa que eu amo, e eu vejo como a Terra é pequena, como a Terra é desprotegida em escala cósmica. Tem os cinturões, tem as camadas que nos protegem da radiação solar, radiação cósmica, tudo. Terra é um invólucro muito bom para a nossa vida. Mas se você vê lá fora o que acontece, galáxias de bilhões de estrelas trombando com outras galáxias de bilhões de estrelas, estrelas como Eta Carinae, que em 1843, se não me engano, num soluço expeliu massa suficiente para, como se fossem 2 sóis nossos. Ela tem 160 vezes mais massa do que o nosso Sol. E num único soluço ela expeliu massa como se fossem 2. Imagina, são eventos cataclísmicos de energias absurdamente fora de qualquer propósito da nossa vida comum. Quando eu vejo um universo tão grande, com tantos mistérios, com tantas coisas que nós não conseguimos conceber, e eu acredito que há um ser que criou tudo isso e que nos criou nesse rochedinho aqui e que um dia ele veio aqui morrer por nós. É inconcebível isso, é insano, foge a qualquer propósito da nossa razão uma coisa dessa. Eu não consigo conceber algo mais maravilhoso do que isso.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La Biblia afirma una y otra vez que Dios existía antes del surgimiento del espacio y del tiempo, antes del surgimiento de los cielos y la tierra, y sin duda, mucho antes de que nuestros conceptos e ideas se formaran. Él existía en el principio, en nuestro principio, lo que sugiere que Él existía incluso antes del principio, más allá de los límites del tiempo. El primer capítulo del Génesis enfatiza el quién creó y no el cómo. Aquel cuya inteligencia, sofisticación y capacidad de crear nos supera como el infinito supera el tiempo. Y para entender nuestro real tamaño comparado con la grandiosidad que está sobre nosotros, en el próximo programa viajaremos a través del espacio en una jornada que cambiará nuestras perspectivas.